হ্যালো গাইস, তো চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিও হচ্ছে আমাদের পাড়ার মানে আমবাগান নিয়ে। ঠিক আছে, আমবাগানে এখন একটা সিনেমা শুট হচ্ছে। তো সিনেমাটা আসছে কত তারিখে? 27শে জুলাই সিনেমাটা আসছে। শুট করছি আমি, আর এখানে আমাদের একটা রয়েছে আরেকজন। এই যে একটা, তুমি কি কি বলতে চাও? তুমি কি এখন স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করছো? মুখস্থই হচ্ছে না হিন্দিতে, তো হিন্দি বেরোয় না। আমাদের গরিবের একটার এখন স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করতে পারছে না। আহ, क्या क्या बोलो? हमको हिंदी नहीं आते। हिंदी नहीं आता। दो एग रोल क्या खिलाया डायरेक्टर साहब इसको? कुछ तो खिलाया था, वो तो याद नहीं। कुछ तो खिला होगा मैं। क्या खिलाओगे तुम? बस बिरयानी खिला देंगे बच्चे को। बच्चे ने बिरयानी के लिए एक सिनेमा शूट कर रहा है। कितना चुचुंदर लोग है, दिखता है तुम लोग? चुचुंदर लोग है। बिरयानी में बिक जा रहे हो। चुचुंदर लोग है। बिरयानी में मैं और भी कुछ दे देता, वो बाद में बताऊंगा। तू गाड़ी से उतर, मेरा स्टैंड टूट जाएगा। तू गाड़ी से उतर। তো গাইস, আমরা বাংলাতে শুট করেছিলাম, মানে শুরু করেছিলাম ভিডিওটা, হিন্দিতে শেষ করছি। তো টাটা।